lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadisu utawi hadis asalisu kang kaping 3 iku an Anas bin Malikin dan riwayataken saking sahabat Anas ibni Malik radhiyah mugi-mugi paring ridho sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu maring Anas ibni Malik. Qala dawu sapa Anas, qala dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala iku yanduru ningali sapa Allah ila wajhi syaikh maring wajahe wong tuwa, ila wajhi syaikh maring wajahe wong tuwa sobahan ing dalem waktu isuk, sobahan ing dalem waktu isuk wa masaan lan waktu sore. Wa yaqulu ladawuh sapa Allah, ya abdi he kaula ingsun, qad kaburah temen-temen wis tuwa apa sinukah umur sira, warokoh lan wis kisut, kisut itu mengkerut opo jildukah kulit siro, wadakoh lan wis cilik opo azmukah balung siro, waktarobah lan parek opo ajalukah ajal kematian siro, waktarobah lan parek opo ajalukah ajal kematian siro. Wahanah lan manjing mongsone, wahana lan manjing mongsone opo kudu mukah teko siro ilayyah maring ingsun, opo kudu mukah teko siro ilayyah maring ingsun, fastahyi moko isino sopo siro minni saking ingsun, fa'anah moko utawi ingsun iku astahyi males atau wegah atau isin sapa ingsun, iku astahyi isin sapa ingsun min syaibatika saking tuwa sira atau uwan sira, min syaibatika saking uwan sira an u'adzibaka ing yento nyiksa sapa ingsun ing sira, an u'adzibaka ing yento nyiksa sapa ingsun ing sira finnari ing dalem neraka, finnari ing dalem neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga yaitu diriwayatkan dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Anas pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu memandangi wajahnya orang yang sudah tua setiap pagi dan sore. Nikah babnya masalah orang sepuh, orang yang sudah tua renta, yang sudah siap-siap untuk menghadap kepada Gusti Allah.
Ini babakan asy-syekh, orang la ampun sepo. Ada yang mengatakan asy-syekh itu man balaghah umruhu arba'ina sanah. Ada yang mengatakan syekh atau orang tua itu orang yang usianya melewati masa 40 tahun. 40 tahun berarti searo masa 40 sitong, 42, 43 ni garing sepuh ni kepon. Ada juga yang mengatakan asy-syekh itu istilah yang diberikan kepada man balagha rutbata ahlil fadli, orang yang mencapai derajat orang yang mulia, orang yang dapat keistimewaan dan fadl, keutamaan dari Allah, termasuk orang yang cerdas, tabahur fil ulum, orang yang luas dalam ilmunya, itu juga bisa disebut syekh. Jadi banyak syekh itu. Kalau di Arab kita berada di sana, kok ada orang yang disebut syekh, seorang anak yang disebut syekh, atau orang yang masih muda dipanggil syekh, berarti mungkin dia itu yatabahar fil ulum, ilmunya sangat luas. Atau kalau ada orang yang sudah tua dipanggil syekh, ya memang syekh itu tua artinya. Lebih banyak lagi istilah syekh dalam wilayah kita itu sering dipakai, berarti syekh-syekh yang mencakup segala hal. Syekh tak toman mandi pada syekh nakalan pada syekh tukang pentai, itu kan banyak syekh. Kalau dalam wilayah kita lebih banyak lagi. Ini maksud dari hadis ini, asy-syekh itu orang yang sudah tua, ring sepo. Jadi Allah nika penlaku pensore nika pasti mandeng terhadap wajah orang yang sudah tua renta. Ben Allah adabu ya abdi hetang hamba, qad kabura sinnuka, usiamu sudah tua sekarang, waraqqa jilduka, dan kulitmu sudah keriput sekarang, wadaqqa azmuka, dan tulangmu sudah rapuh, tidak kuat seperti dulu lagi, melambak mekol reba sampai du kocok misalkan, sekarang sekocok ini kejengajah sedeng-gadeng demikian. Waqtaraba ajaluka, dan masa kematianmu sudah dekat. Wahana kudumuka ilayyah, dan masa kedatanganmu menuju kepadaku itu sudah semakin dekat. Allah atabu sini kebenaran kepada serah orang lah sela ampun usianya sudah lanjut gitu atau lanjut usia. Fastahyi minni fa ana astahyi min syaibatik an u'adzibaka finnar. Maka sejak sekarang sadarlah dirimu yang sudah tua, harus malu kamu kepadaku. Todus di sini dalam artian todus tak maksiat ke pengiran. Todus untuk melakukan maksiat, jok sampai itu dilakukan lagi. Melepon tua wis rem ambu tobat sebenar-benarnya tobat. Mela ampun sepo wis tau sakal pokal gitu, kasarannya demikian. Hadis ini Allah memperingatkan kepada orang tua, wis kaki pun sepo, karena let sepo wis tau sakal pokal, potodus ke sengko lah, karena sengko ria todus nyeksa orang salah ampun sepo bedeneng neraka. Faham gih? Ini pelajaran yang bisa kita ambil ada dua hal. Yang pertama, orang sepo harus semakin sepo semakin taat ke pengiran. Semakin sepo semakin ongku ajalan lagi syariat. Sekedua pelajaran yang bisa kita ambil, orang sepo itu punya hak untuk dihormat dan dimuliakan. Siapapun dia, walaupun dia itu orang ahli maksiat, tapi sepo hormati dia dengan ketuaannya itu. Cuk malah kita orang apa ya, makai tua jarang padarnya ladar misalkan, tak hormat itu bukan.
kita harus menghormat karena usianya. Nggih. Wa hukiyah lan den critani apa anna aliyan sak temene sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu iku kana ono sapa Ali iku yadhhabu budal sapa Ali ilal jamaati maring jamaah li sholatil fajri krono are salat subuh li sholatil fajri krono are salat subuh musri'an halih wong kang cepet-cepet atau wong kang enggal-enggal. Falakiyah nuli tetemu sapa Ali syekhon ing wong tuwa. Syekhon ing wong tuwa fitoriki ing dalam dalan yamsi halih lumaku sapa syekhon. Yamsi halih lumaku sapa syekhon kudamahu ing dalam ngarepe Ali. Kudamahu ing dalam ngarepe Ali ala sakinati ngatasé alon-alon wal waqari lan bangete anteng. Wal waqari lan bangete anteng fi salkitoriki ing dalam ngambah dalan. Fi salkitoriki ing dalam ngambah dalan wa mamarroh lan ora lewat sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tujuane takriman krono mulyaaken. Takriman krono mulyaaken lahu maring asy-syekh atau syekhon itu wa ta'ziman lan krono ngegungaken li syaibatihi maring tuwone asy-syekh li syaibatihi maring tuwone asy-syekh hatta hana sehingga parek apa waktu tulu isyamsi waktune muncule srengenge atau waktune terbite srengenge. Falamma dana moko ing dalem semangsane wis parek sapa asy-syaikhu syekh ila babil masjid maring lawange masjid. Falam yadkhul moko ora mlebu sapa asy-syaikh al masjid ing masjid. Fa'alimah moko ngerti atau weruh sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu annahu ing sak temene asy-syekh iku kana ono sapa asy-syekh iku minan nasara setengah saking pira-pira wong Nasrani. Iku minan nasara setengah saking pira-pira wong Nasrani fadakhalah moko mlebu sapa Aliyun Sayyidina Ali al-masjidah ing masjid. Al-masjidah ing masjid fawajadah moko nuli nemu sapa Ali Rasulullah ing Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam fir ruku'i ing dalam tingkah ruku'. Fatawalah moko ndawaaken sapa Nabi atau Rasulullah ar-ruku'a ing ruku'. Miqdarur ruku'aini ing kira-kirane ruku' loro atau kelawan miqdarur ruku'aini kelawan kira-kirane ruku' loro hatta adrakahu sehingga nemu ing Gusti Kanjeng Nabi sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Falamma faragha moko ing dalem semangsane wis rampung sapa Nabi. Nabi ini Rasulullah itu min sholatihi saking sholati Nabi. Qalah moko ngucap sapa Ali. Qalah moko ngucap sapa Ali ya Rasulullah itu Rasulullah lima krono opo. Lima krono opo tawal tahdawaaken sapa tuan. Tawal tahdawaaken sapa tuan ar-ruku'a ing ruku' fi hadhihi sholati ing dalam ikilah sholat. Makuntah halih ora ono sapa tuan iku taf'alu nglakoni sapa tuan mislah hada ing sepadane ikilah tawal tarruku mislah hada ing sepadane ikilah tawal tarruku. Faqala nulin jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raka'tu ing dalam semangsane ruku sapa ingsun wa qultu lan ngucap sapa ingsun Subhana rabbiyal azim ing lafaz subhana rabbiyal azim kama kana
kama kana kaya oleh ono apa subhana rabbiyal azim iku wirdi dadi wirid ingsun wa aradtu lan ngarepaken sapa ingsun an arfa'a ing yen to ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Ja'a maka teka sapa Jibrailu atau Jibrailu malaikat Jibrail alaihi salamu wa wada'a lan deleh sapa Jibrail janahahu ing suwiwine Jibrail ala zahri ing atase geger ingsun wa akhadani lan nyekel sapa Jibril ing ingsun tawilan ing dalem zaman kang suwe falamma rafa'a maka ing dalem semangsane ngangkat sapa Jibril gitu pun janahahu ing suwiwine Jibril, suwiwi itu sayap. Rafa'tu maka ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun faqalu maka ngucap sapa sahabat lima krana apa fa'alah ngelakoni sapa Jibril hakada ing kaya mengkene akhodani tawilan itu hakada ing kaya mengkene akhodani tawilan faqalah nulin jawab sapa Nabi masa'al tuhu ora tanglet atau ora takon sapa ingsun ing Jibril andalika saking mengkono wada'a fahadara nuli hadir sapa Jibrailu malaikat Jibrail alaihi salamu wa qala lan dawu sapa Jibrail ya Muhammadu he Muhammad inna aliyan sak temene Sayyidina Ali iku kana ono sapa Ali iku yastajilu aki-aki sapa Ali lil jamaati krono are jamaah falakiyan nuli tetemu sapa Ali syekhon ing wong tuwa nasroniyan kang bangsa Nasrani fitoriki ing dalam dalan walam ya'lam lan orang ngerti sapa Aliyun Sayyidina Ali annahu ing sak temene syekhon iku nasroniyun bangsa wong Nasrani wa akramahu lan mulyaaken sapa Ali ing syekhon li ajli syaibatihi krono arae tuwane syekhon wa ma taqaddama lan ora disi sapa Ali anhu saking syekhon wa hafidho lan ngreksa sapa Ali haqqahu ing hake syekhon fa amaroni nuli perintah ing ingsun sapa Allah taala Gusti Allah taala an akhudaka ing yen to nyekel sapa ingsun ing Gusti Nabi. Ini berarti ing yen to nyekel sapa ingsun ing tuan, berarti ke Nabi Muhammad firruku ing dalam waktu ruku hatta yudrika sehingga nemu sapa Aliyun Sayyidina Ali salat al-fajri ing salat subuh wa hada utawi ikilah cerita tadi itu datangnya Jibril kepada Nabi iku laisa ora ono apa hada iku bi'ajabin gawuaken wa ajabul ajabi utawi luweh gegawuakene perkara kang gawuaken gitu nggih utawi luweh gawuakene perkara kang gawuaken iku anallaha ta'ala sak temene Allah taala iku amaro perintah sapa Allah Mikaila ing malaikat Michael atau malaikat Mikail menjandeng Inggris kan Michael Jibril berarti Gabriel Israel berarti apanya menjandeng bareng Israel Michael terus Gabriel
apa boleh malaikat Mikail Israfil ki tak ning golongan Israfil. Malaikat maut dah ada masih. Malaikat maut iya Israel itu ki. Wa qala lan dawuh annallaha ta'ala amara Mikail alaihi salamu ayyahuda ing yen to nyekel sapa Mikail asyamsa ing srengenge bijanahihi kelawan suwiwine Jibril Mikail gitu ki bijanahihi kelawan suwiwine Mikail hatta la tatlu'ah sehingga orang muncul hatta la tatlu'ah sehingga orang muncul apa asyamsu srengenge tawilan ing dalam zaman kang suwe tawilan ing dalam zaman kang suwe li ajli aliyin krono are Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa qala lan dawu sapa musannif hadhihi darajatu utawi ikilah derajat iku bi hurmati syaihi kelawan kemuliaane wong tuwa alfani kang parek rusae alfani kang parek rusae atau parek sirnane ma'annahu sartane sak temene asy-syaikh iku kana ono sapa asy-syaikh iku nasraniyan wong kang bangsa Nasrani iku nasraniyan wong kang bangsa Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu cerita tentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Pada satu hari Sayyidina Ali itu berangkat ke masjid untuk melaksanakan jamaah sholat subuh. Jadi di tengah perjalanan Sayyidina Ali itu kesusu agar beliau itu menangi jamaah sholat subuh. Namun ternyata di tengah perjalanan dia bertemu orang yang sudah tua berjalan di tengah jalan, yang mana posisi orang tua ini berada di hadapan Sayyidina Ali. Berarti disusul oleh Sayyidina Ali gitu ki. Reng sepo ni ka ajalan berdaya dan Sayyidina Ali. Namun cek nyaman reng sepo ajalan itu olanan sarah kalem pelan anteng. Sayyidina Ali kesusu. Ada mentebak kesampean bagaimana? Sigal ben sampean kena wabit gelu yang nak gitu ki. Ini Sayyidina Ali tidak. Beliau itu menunggu orang tua yang berjalan pelan tadi di belakangnya sebagai bentuk takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi, karena sebagai bentuk penghormatan memuliakan dia dan takzim atas ketuaannya, hormat atas ketuaannya. Hingga saking lamanya orang tua itu berjalan, matahari hampir muncul. Demen are nika pun meto berarti kan sobung bon. Berarti kan telat Sayyidina Ali. Ternyata setelah nyampe di pintu masjid reng sepo nika belok malah rengket-rengket sar kana. Pegele identik ben Sayyidina Ali lawanan polandeng tua. Depak ke labeng masjid belok dia. Ternyata dia bukan orang Islam, orang Nasrani alias orang Kristen. Engkau mentebak kesampean kena der-der itu aja. Congkot lagi dari budi. Kurang ajar apa ya para telat dah di situ abejeng. Para telat dah di situ abejeng sobu gara-gara kakir ya. Ternyata tidak ada bagelak beng malah belok. Ini kan kurang ajar engkau. Tapi tidak. Sayyidina Ali memaklumi hal itu. Falam yadkhulil masjid fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasara. Sehingga Sayyidina Ali tahu oning bon bahwa orang laki set sepo nika termasuk orang Nasrani. Nah, setelah sudah melewati masjid orang tua itu, lantas Sayyidina Ali langsung masuk ke masjid. Ternyata Sayyidina Ali tidak telat. Tak telat Sayyidina Ali menangin Rasulullah saat ruku. Dah kan aneh kan. Bejene sebid abida ajalan nikah
potong bektoh itu, Nabi itu sudah selesai sholat berjenah. Matahari pun juga terbit pada saat itu berjenah, tapi itu tidak. Nabi Muhammad posisinya pada saat itu sedang ruku dan matahari belum terbit. Kedua hal itu lamban. Sholat Nabi lambat, terbitnya matahari itu juga lambat. Akhirnya Nabi itu memperpanjang ruku dengan ukuran 2 kali rukuan itu panjangnya sampai dimenangi oleh Sayyidina Ali. Setelah selesai dari sholat, Sayyidina Ali adabu kepada Nabi, ya Rasulullah, anapa ajunan ma pelanjang rukun. Bedana apa? Ternyata jawab sarang Gusti Nabi, ketika sengkok nika aruku ben sengkok nika maca subhana rabbiyal azim sebagaimana biasanya yang menjadi wiritanku, dan saya ingin mengangkat kepalaku, maka tiba-tiba Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Jadi Nabi nikah ini tak bisa gara-gara tompangin sayap Jibril, tegenin ban Jibril lah juga gak ada. Ada apa di balik ini? Ini kan Nabi juga tak tanya ke Jibril. Dan malaikat Jibril membentangkan sayap di atas pundak beliau atau bahu beliau itu dalam masa yang sangat panjang, masa yang sangat lama. Ketika malaikat Jibril melepas sayapnya, lantas Nabi langsung membangkitkan badannya atau bangun untuk i'tidal itu ya. Akhirnya sahabat tanya, badan apa? Malaikat Jibril merobu sayapnya, lembeng sabak ya tasabun ajunan Gusti. Apa dawuh Nabi? Faqal ma sa'altuhu an dzalik. Kula tak tanya sekali tentang itu. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Akhirnya pada saat itu malaikat Jibril langsung datang menjawab masalah yang belum jelas tadi. Ya Muhammad, hei Muhammad, inna aliyan kana yasta'jilul jamaah. Sayyidina Ali itu tadi kesusu untuk melaksanakan jamaah. Setelah itu dia bertemu orang tua yang Nasrani agamanya. Walam ya'lam Aliyun annahu Nasraniyun. Namun Ali tidak tahu bahwa orang tua itu Nasrani. Dan Ali memuliakan orang tua tersebut karena ketuaannya. Nah, nasirah Sayyidina Ali di situ tidak pernah mendahului orang tua tadi, pancen menghormat syarah dan menjaga hak orang tua tadi. Akhirnya Allah memerintahkanku untuk menyentuh atau membentangkan sayap di atas bahumu. Agar apa? Agar Sayyidina Ali menangi sholat subuh. Nah, dari cerita nikah bisa kita ambil kesimpulan betapa luar biasanya karomah memuliakan orang yang sudah tua. Sayyidina Ali saja gara-gara ngormat orang sepo walaupun beda agama, tapi karena kesepona hormat karena kesepona, Allah sampai rela mengutus malaikat Jibril untuk memperlambat sholatnya Nabi agar Sayyidina Ali menangi sholat subuh. Dan lebih takjub, lebih ajaib, lebih kagum dari hal ini, lebih menakjubkan dari hal ini, pada saat itu pula Allah merintah malaikat Mikail untuk menahan matahari agar matahari tidak segera terbit. Jadi dulu di kejadian ini ada fenomena matahari itu lambat saat berjalan. Ini salah satu keajaiban, tapi tak masuk ke keajaiban dunia. Kenapa? Ya karena mungkin tak tahu tentang soal ini gitu kan. Dan juga berkaitan dengan keyakinan. Kalau kita percaya, pastinya percaya. Lambat nikah pernah matahari itu etahan sareng malaikat Mikail hanya gara-gara makle Sayyidina Ali menangi jemaah. Coba sampean ngerti kayak gitu. Mana apa jangan sebu ke masjid misalkan onlan apa bedereng tuang ngerti lah.
laonan nang ibu dini mentak tebus suku waktu ini masya Allah Sayyidina Ali pun kali seguni hikayatun ukhra hikayatun utawi iki iku cerita ukhra kang meneh lama korubat ing dalam semangsane wis parek atau cedek apa wafatu Ustadi Abi Mansurin wafate gurune Ustad atau gurune Abi Mansur Al-Maturidiyuh Syekh Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu ta'ala wa kana lan ono sapa Ustadi Abi Mansur yaumaidin ing dalam dinane korubat yaumaidin ing dalam dinane korubat iku Ibnu Samaninah anak usia 80 iku Ibnu Samaninah anak usia atau umur 80 apane sanatan taune famarido nuli loro sapa asy-syaikhu guru fa'amara nuli perintah sapa asy-syaikh Aba Mansurin ing Aba Mansur ayat luba ing yen to golek sapa Aba Mansur abdan ing kawula bimislihi kelawan sepadane syaikhun bimislihi kelawan sepadane syaikhun atau asy-syaikh apane sinan umure wa yastariyahu lan yen to tumbas atau tuku sapa Aba Mansur ing abdan lan yen to tuku sapa Abu Mansur ing abdan wa yu'tikahu lan merdekaaken sapa Aba Mansur ing abdan lan merdekaaken sapa Aba Mansur ing abdan anhu saking asy-syaikh anhu saking asy-syaikh fatalabah nuli golek sapa Abu Mansurin Abu Mansur fama wajada moko ora nemu sapa Abu Mansur mislah hadal abdi ing sepadane iki la kaula faqulu moko jawab atau ngucap sapa nas kaifa halikaya apa tajidu bakal nemu sapa sira abdan ing kaula Ibnu Samaninah kang usia atau kang duweni usia 80 gitu nggih. Ibnu Samaninah kang duweni usia 80 apane sanatan taune. Ini maksudnya kalau makna bil lafdinya Ibnu Samaninah kang anak usia 80 apane sanatan taune. Wa huwa halih utawi abdan iku ya baka isih tetep sapa abdan iku ya baka isih tetep sapa abdan ala riki ing atase sifat kaula ala riki ing atase sifat kaula walam yu'tak halih ora den merdekaaken sapa abdan walam yu'tak halih ora den merdekaaken sapa abdan faraja'an nuli bali atau kembali sapa Abu Mansurin Imam Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustadihi maring gurune Abu Mansur fa akhbarahu nuli awe khabar sapa Abu Mansur ing syekh atau ustadihi an maqalatin nasi saking pengucape menungso falamma sami'ah moko ing dalam semangsane krungu sapa al ustadu guru hadhil maqalatah ing ikilah maqalah wado'a mokondele sapa al ustad roksahu ing sirane al ustad ala turabi ngatasé lebu wana jalan munajar sapa al ustad robbahu ing pengirane al ustad wa qala lan ngucap sapa al ustad ilahi duh pengiran ingsun innal makhluqa ing sak temene innal makhluqa sak temene makhluk iku la yahtamilu ora gelem nanggung sapa al makhluk iku la yahtamilu ora gelem nanggung sapa al makhluk karomahu ing lomane makhluk karomahu ing lomane makhluk ida balago ing dalem nalikane tumeka sapa abduhu kaulane al makhluk samanina ing 80 apane sanatan taune bi ayyabqa kalawan yen to tetep sapa abduhu ala riki ngatasé sifat merdek ala riki ngatasé sifat kaulo ala riki ngatasé sifat kaulo bal yu'tikahu balik yen to merdekaaken sapa al makhluk ing abduhu
balik yen to merdekaaken sapa al makhluk ing abduhu fa ana maka utawi ingsun iku balagtu tumeka sapa ingsun samanina ing 80 apane sanatan tahune fa kaifa maka halih kaya apa la tu'tikuni ora merdekaaken sapa tuan ing ingsun ora merdekaaken sapa tuan ing ingsun minan nari saking neraka wa anta halih utawi tuan iku karimun kang banget lo maneh iku karimun kang banget lo maneh jawadun tur kang banget lo maneh azimun kang agung ghafurun kang akeh ngapurane syakurun kang akeh oleh nerima syukur atau kang akeh syukuri fa'atakahu moko merdekaaken ing ustad fa'atakahu moko merdekaaken ing ustad sapa Allah Gusti Allah taala bi husni munajatihi kelawan baguse munajae ustad bi husni munajatihi kelawan baguse munajae ustad. Ini ada satu cerita, saya ceritakan secara ringkas saja karena jamnya hampir sudah hampir buka ki parah nih hampir kita boleh mah kurang senapa maghrib kau senapa kau lemak dapat 14 wah habis ki andin dah baru bungkon beleman barang ki to buju sampai lapar tabun badan. Ada satu cerita lagi ketika ustadznya Abi Mansur Al-Maturidi. Abi Mansur Al-Maturidi ini guru kita, guru madhab kita, yaitu madhab Ahlus Sunnati wal Jamaah bersama Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu. Ketika guru beliau itu mendekati wafat, pada saat itu guru beliau usianya 80 tahun, umur belum polo, gurun beliau. Akhirnya beliau itu sakit-sakitan, nyaman sakit sepo banjen. Umur belum polo itu jauh dari penyakit angel banjen. Siapapun orangnya yang usia 80 tahun, mangkan kula nyon kena cek nyon odi sak lawase nang dunya. Ya Allah pelancung aki tang umur Gusti, lancung selancung Gusti. Itu tak nyaman ki kana. Jadi odi pas lain ada ki pas sampean odi di masa pion sampean tak nyaman odi sampean. Tersiksa cale molo-molo sampean. Lebih-lebih dah sepeda motor bisa ngaper pas ngocak sampean. Allah coba neku dia kaki tak tahu kaki benih jaman kaki setia itu akan menjadi cercaan banyak orang kita. Wes normal saja, lebih jangan mati gitu saja lagi. Umur sebitak petong bolo belum bolo ni ke bonsai ni ke mati lah. Tapi man bisa mantar kibuk pelanjang segini gitu ki. Pun ini beliau, guru beliau itu usianya sudah 80 tahun. Belum puluh tahun ni ke sepuh saya. Akhirnya sakit dan memerintah muridnya yaitu Abu Mansur untuk mencari budak yang usianya sama. Nyari budak yang usianya 80 tahun juga. Akhirnya mencari ke sana ke sini tidak nemu-nemu beliau. Beliau itu diperintah untuk membeli budak itu dan dimerdekakan budak itu atas nama gurunya. Namun tetap tidak mau. Artinya bukan tidak mau, tidak menemukan budak yang usia 80 tahun masih ada. Atau di situ masih menjadi budak itu tidak ada. Akhirnya rengo-rengocak. Mungkin ini orang di pasar. Kakek mencari budak usia belum 10 tahun ini tak kira nemu kakek lah. Karena rengo-rengri ya. Tak si dia setega budan usia belum 10 tahun tek merdeka aki. Mula usia belum 10 tahun tek merdeka aki pakun deti budak ere sarajik seharana sayyidah itu ki.
Tapi tak ada di situ orang yang punya budak. Kalau budak usia 80 tahun pasti merdeka sudah, tidak jadi budak lagi. Akhirnya lapor ke guru nah, kiai kule nyareh kemana-mana sudah tidak nemu budak yang usianya 80 tahun. Dan orang-orang banyak yang bilang tidak ada sayyid yang sepelit itu. Artinya ketika orang budak yang usia 80 tahun tetap jadi budak itu tidak ada. Semuanya sudah merdeka. Akhirnya mendengar pernyataan itu langsung guru beliau menaruh kepala di tanah. Paham maksudnya? Cetaka esabe nang tanah munajat ke pengiran. Ya Allah, ya budak heuy. Menosah di situ abri lampu kepada budak yaitu dimerdekakan ketika usia 80 tahun. Ari menosah lampu ngak ria. Napa boleh ajunan Gusti zat maha karim orang apa nama zat paling lampu yu'ti qabla ayyus al gitu ge zat maha lampu sangat agung maha pengampun maha syakur. Apakah mungkin ajunan itu tidak memerdekakan saya dalam usia 80 ini? Cek ring-ring lampu sarah ke di ajunan punten. Akhirnya gara-gara munajat semapan nikah bi pengiran bebasaki gurunya beliau itu Abu Mansur itu yang mau meninggal tadi gara-gara munajat yang indah. Artinya dibebaskan dari api neraka. Ini juga bisa kita contoh ketika mau meninggal nanti. Ya Allah, menos sefilam bentak kepramen bede budak umur belum polo pasti merdeka aki. Ya abdina umur 90 ke di abdina ki seksaan yang neraka ke di ajunan teke ke abdina. Sedangkan ajunan zat maha lampu maha penyayang maha pengasih gitu ki. Al hadisur rabi' an Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibni Mas'ud wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ini untuk yang tidak menangi karena jelas untuk usfuriyah ada sekitar 2 halaman yang tertinggal. Untuk melengkapinya yaitu kata kemarin di YouTube sudah ada channel PP Fathul Falah, itu bisa sampai lihat. Tak wajib subscribe, tidak wajib lihat tok tidak apa-apa. Jadi pas dia pasti simpul lagi binagar ore brand no terus subscribe ndak. Kalau sampai ingin nembel kitabnya biar lebih mudah dan sanadnya mutasil karena kulit bisa manain itu nanti di PP Fathul Falah, itu channelnya di sana. Karena kemarin banyak anak-anak senembel lewat sana itu banyak. Pun itu hanya sekedar pemberitahuan biar sampean itu